Danas vam predstavljamo najlakši recept za najbolje domaće biljno mleko koje je prepuno antioksidanata i savršeno je za dijabetičare, leči kosti i zube, ukusnije je od sojinog, a zdravije od kravljeg. Preporučuje se kod dugotrajnih simptoma mučnine, slabosti i iscrpljenosti. Ostanite sa nama do kraja kako bi vidjeli ovaj recept. Lekovita svojstva oraha su poznata od davnina. Ne kaže se bez razloga da par oraha dnevno obezbeđuje aktivnu moždanu funkciju i zdravo srce. Tajni sastojak oraha su omega masti, a optimalna proporcija omega-3 i omega-6 masnih kiselina je prava formula za normalan rad srca i cijelog kardiovaskularnog sistema. Ove masti otežavaju zgrušavanje krvi, stvaranje tromba i snižavaju nivo holesterola. Pored lekovite strane, orasi sadrže i veliku energetsku vrednost i dosta proteina, pa su poželjni kao deo ishrane kod dece. Bogatstvo raznih grupa vitamina orahe čine odličnim antioksidansom, a tu su i minerali kao što je magnezijum, fosfor, bakar, cink i gvožđe. Malo je poznato da je orahovo mleko zdravije od kravljeg, a ukusnije od sojinog mleka. Prednost orahovog mleka u odnosu na sirov plod oraha je što se lakše vari i samim tim mleko od oraha treba češće koristiti i više doprinosi zdravlju i organizmu. Orahovo mleko se preporučuje kod dugotrajnih simptoma mučnine, slabosti i iscrpljenosti, jer vraća energiju i vitalnost organizmu. Recept za pripremu orahovog mleka je prost, potrebna vam je razmjera od 1:4 oraha i vode. Mi ćemo ovdje na 100 g oraha dodati 400 ml vode. Ako želite da mleko bude gušće, jednostavno dodajte manje vode i dobit ćete na gustini. Orahe ubacite u blender i dodajte vodu. Pustite blender da radi dok se sve ne pretvori u belu smesu koja liči na mleko. U zavisnosti od jačine blendera, ovo može da potraje 5 do 10 minuta. Kada blender završi, procedite tečnost u neku posudu ili teglu. Ovo mleko možete čuvati na hladnom i tamnom mestu, najbolje u frižideru. Morate ga upotrebiti u roku od 3 do 4 dana, tako da uvek pravite manje količine mleka. Orahovo mleko možete zamrznuti i koristiti ga po potrebi. Možete ga i dodatno zasladiti, ali izbjegavajte beli šećer, koristite med, urme, sirup od javora, agavin sirup ili bilo šta po želji. Hvala vam što ste odgledali video do kraja, nadam se da vam se svidjelo mleko od oraha, a mi se vidimo u nekom novom receptu.